of you. Selamat datang semuanya. And I would like to respectfully to invite all the fathers to stand up. Saya mengajak semua bapak-bapak, ayah-ayah untuk bangkit berdiri. Let's all stand up, all the fathers. Mari silakan berdiri. Let's give them a round of applause Mari for kita them. beri tepuk tangan untuk mereka semua. This is your special day. Ini adalah hari yang spesial. God has ordained you to be a father. Allah sudah menentukan saudara menjadi seorang ayah. It's a special position, Ini adalah satu posisi yang spesial. and God wants you to be the leader of your family. Dan Allah mau menjadikan engkau menjadi pemimpin dari keluargamu. God will bless you. Allah akan memberkati engkau. God will increase your wisdom. Allah akan menambahkan hikmat kepadamu. God will protect your family, Allah akan melindungi keluargamu. and God will give you something special today. Allah akan memberikan sesuatu yang spesial hari ini. Let's give them applause one more Mari kita time. beri tepuk tangan sekali lagi. Happy Father's Day. Selamat hari Happy Father's Day. We may be seated. Thank you. Selamat, silakan duduk. Before I give this mic to my beautiful wife, Sebelum saya berikan mic saya kepada istri saya yang cantik, that will share the word of God for us, yang akan membawakan firman Tuhan, I just want to say something about the journey that we had the past couple of weeks. saya mau bagikan pengalaman dalam beberapa minggu ini. Last Friday we conclude our 40 days of prayer and fast, Hari Jumat kemarin kita menyelesaikan doa puasa kita. and I'm very grateful that we have gone through this journey. Dan saya sangat bersyukur kita menyelesaikan perjalanan I ini. can feel the presence of God increase, Saya dapat merasakan hadirat Allah bertambah-tambah. and I can feel the work of God is also multiplied. Saya juga merasakan pekerjaan-pekerjaan Allah dilipat kali gandakan. Prayer is power. Doa itu satu berkuasa. Yesterday we did a prayer walk Kemarin kita melakukan prayer walk in the city, di in the Elmhurst city. kota ini, kota Elmhurst. Not too many people participated, Nggak banyak yang ikut, but those of you I appreciate who came and pray together. tapi saya bersyukur sekali ada kalian yang beberapa dari kita yang And I sudah. believe that's a historical moment Dan saya percaya ada satu tonggak sejarah when we pray and walk directly in our city. di mana kita berjalan dan berdoa di kota kita. We saturate some places with our prayer, Kita memenuhi beberapa tempat dengan doa-doa kita and it will change the atmosphere in that place. yang akan merubah atmosfer di lingkungan itu. I want to thank you also for those who have participated in the 40-day prayer and fast. Saya juga bersyukur kepada orang-orang yang ikut dalam doa puasa 40 hari. Those of you participated in the house of prayer. Saudara-saudara yang juga membuka rumahnya untuk rumah doa. You are participating in the work of God Saudara sedang berpartisipasi dalam pekerjaan Allah to enlarge the kingdom. untuk memperbesar kerajaan. Your work is not in vain, Pekerjaan saudara tidak akan sia-sia, but will bring impact to the kingdom. tapi akan membawakan satu dampak dalam kehidupan. So I hope the house prayer will keep continue, Dan saya berharap bahwa rumah-rumah doa akan terus berjalan, that our church will keep growing stronger, dan gereja kita akan terus bertambah kuat, and your field will keep growing bigger. dan kita akan terus bertambah-tambah. Amen? Amin. You want to grow bigger Saudara mau bertambah lebih banyak, Faith. lebih besar, lebih bertambah iman in spiritual life, dalam kehidupan rohani, in the presence of God, dalam hadirat Allah, it will happen itu akan terjadi when we keep our focus in God. waktu kita terus berfokus kepada Allah. So today we celebrate Father's Day. So hari ini kita merayakan Hari Bapa. For all the fathers, just relax, enjoy yourself, Semua bapak-bapak enjoy aja, relax hari ini. and the rest will try to make you happy, hopefully. Dan mudah-mudahan yang lain, ibu-ibu atau yang lain akan membuat saudara senang. And I'm resting too. I don't have to preach. Saya juga beristirahat hari ini, nggak usah khotbah. I preached when it was Mother's Day, Saya khotbah waktu Hari Ibu. and now it's time the turn of my wife, Sekarang adalah waktunya untuk istri saya. because God created her as my helper. Allah ciptakan dia sebagai penolong saya. So we are partner. Jadi kita adalah partner. So she will preach today. Jadi dia akan khotbah hari ini. Let's welcome her. Mari kita beri tepuk tangan. Let's
pray for her. Let's stretch your hands upon her. Mari kita arahkan tangan kita kepada Cimeri dan kita berdoa. Father, in the name of Jesus, Bapa, kami datang dalam nama Yesus. we are thankful Kami bersyukur for family, untuk keluarga, for fathers, untuk bapak-bapak, for mothers. untuk ibu-ibu. Today we celebrate the Father's Day. Hari ini kami merayakan Hari Bapa. Father, we ask Kami berdoa a special anointing, suatu urapan yang khusus, knowledge to be given to us satu pengetahuan diberikan kepada kami as fathers, sebagai as bapak-bapak, parents. sebagai orang tua. Anoint Mary right now. Urapi Cimeri sekarang ini. Bless her, Father, Berkati dia with special anointing. dengan urapan yang khusus. And bless us also Juga berkati kami sekalian with great anointing. dengan urapan yang dahsyat. So we are increasing in our faith, Sehingga kami terus bertambah-tambah dalam iman understand more about your dan word. mengerti akan firman-Mu. We want to surrender this word Kami mau beri serahkan waktu dan tempat dan firman ini into your hands. dalam tangan-Mu. Lead us Pimpin kami and guide us always. dan juga pimpin kami sekalian. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. All right. Well, God bless you. And some people say that family sometimes is not easy, but next month we will celebrate our 17th anniversary. Banyak orang berkata bahwa keluarga itu tidak gampang, tapi bulan depan kami akan merayakan pernikahan kami yang ke-17. And the longer we get married, the better the family is. Semakin lama kami bersama-sama, semakin kami rasakan semakin baik. Amen. Amin. So don't say, oh, it's been 20 years and then it's not time to have fun anymore. Mungkin ada yang berkata bahwa oh udah lewat 20 tahun udah nggak enak lagi, tapi saya nggak setuju. But we can be better and better always. Kita bisa menjadi lebih baik dan lebih baik. Because in God, Karena di dalam Tuhan, everything is always good. semuanya selalu baik. Amen. Amin. So let's get applause again for my wife. Beri semangat lagi. Amen. Amin. Thank you, everyone. Terima kasih semuanya. I'm sorry. It's a little bit new for me Ini agak baru buat saya. because somebody is translating for me. Sebab ada yang terjemahkan. I'm gonna read one of the precious dad moments. Saya akan membacakan waktu-waktu yang spesial. One night, a wife found her husband Satu malam seorang istri menemukan suaminya standing over their newborn baby's crib. sedang berdiri di samping krib anaknya, tempat tidur anaknya. Silently, she watched him Pelan-pelan dia memperhatikan suaminya, as he stood looking down dan dia melihat ke bawah at the sleeping infant. di mana ayahnya sedang melihat baby itu. She saw on his face a mixture of emotions. Dan dia melihat suaminya itu ada emosi-emosi campuran Disbelief, yang sepertinya tidak percaya. doubt, Ada juga keraguan-raguan, delight, ada juga rasa senang, amazement, ada juga rasa satu amaze, and enchantment. ada juga rasanya satu sukacita, And skepticism. dan juga ada rasanya keraguan-raguan. He will stand back Dia juga mundur sedikit and shake his head and say, dan geleng-geleng kepala dan berkata, amazing. oh luar biasa. Touched by his unusual display, Kelihat seperti ini istrinya, her eyes glistened and she slipped her arms around him. dan istrinya ini mendekati suaminya dan memeluk suaminya. A penny for your thoughts, she whispered in his ear. Dan istrinya berkata kepada suaminya, satu tips buat kamu. Isn't it amazing? He Ya, replied. istrinya tanya, suaminya berkata, bukankah luar biasa? When you take the moment and really look close, Waktu kamu mengambil waktu dan lihat dengan sungguh-sungguh, how can anyone make a crib like that for only $45.99? waktu dia berkata, oh bahkan itu kripnya itu cuma $45 dan begitu bagus buatnya. Happy Father's Day. Selamat Happy Father's Day. Well, we know that dads and moms, they have a different perspective. Kita tahu bahwa ayah dan ibu kadang-kadang memiliki perspektif yang berbeda. Sorry, trying to move it. Okay. Nope, too much now.
All right. I know it's different. Same with the newborn babies especially. Saya tahu itu berbeda, khususnya juga baik itu untuk anak yang baru lahir juga. Pastor Tony and me Pastor Tony dan saya had a different perspective. juga memiliki perspektif yang berbeda. Moms usually look at the baby Ibu biasanya melihat bayinya and then they will say, dan dia akan berkata, wow, he or she looks like dad or looks like me. oh babynya itu mirip papanya atau mirip mamanya atau saya. But dads only say this. Papa sih biasanya cuma bicara seperti Well, ini. Pastor Tony, I don't know about the Saya others. nggak tahu semua orang lain, tapi saya tanya Pastor Tony. He was counting the fingers. Dia hitung jari-jarinya. Okay, 5 fingers Ada 5 jari, one hand, so 10 fingers. ada satu 10 jari, toes. ada 10 jari One nose. dan juga satu hidung, 1 mouth, satu mulut, 2 eyes. ada 2 mata, 2 ears. 2 All telinga. working. Semuanya ada, komplit. Fine, thanks oh, God. good, puji Tuhan. That's all, right? Kalau suami itu aja yang penting komplit. But the thing is now I'm asking you, the fathers today, Tapi hari ini saya bertanya kepada bapak-bapak hari ini to be a man of prayer. untuk menjadi pendoa-pendoa. First, nowadays, prayers and intercessors are related mostly to women. Sekarang ini, zaman-zaman sekarang ini banyak sekali doa-doa dan juga doa-doa syafaat itu banyak dihubungkan dengan wanita saja. Usually the grandmothers, Biasanya orang-orang nenek-nenek atau sudah tua or moms, atau ibu-ibu, or the women. ya kebanyakan perempuan-perempuan. But actually God put fathers as leaders in prayer. Tapi sebenarnya Allah menempatkan lelaki atau pria itu sebagai pemimpin dalam keluarga, dalam berdoa. E.M. Bounds, Edward McHenry Bounds, said, I think the world, said that what the church needs is men of prayer. Edward McHenry Bounds berkata bahwa sebenarnya apa yang diperlukan oleh gereja adalah lelaki-lelaki yang berdoa. I think the world needs it too. Saya rasa bukan hanya gereja tapi juga dunia. Amen. Amin. Bounds examined the lives of 9 different figures, biblical figures. Bound ini merangkumkan ada 9 karakter di Alkitab. Abraham, Moses, Abraham, Musa, Elijah, Elia, Hezekiah, Hezekiah, Ezra, Ezra, Nehemiah, Nehemia, Samuel, Samuel, Daniel, and Paul. dan juga Paulus. But you know what the funny thing is, a week ago, Yang satu hal yang cukup menarik adalah 1 minggu yang lalu, when I came to the prayer, was the context of prayer at night, waktu saya datang ke doa malam-malam, God gave me an impression Allah memberikan satu perasaan kepada saya. because I was asking God, what should I tell the fathers? Waktu itu saya tanya apa yang harus saya sampaikan pada hari ini. God gave me the impression about Abraham Allah memberikan satu perasaan tentang Abraham and Zechariah. dan juga Zakaria. And it was like, he was implying, I was like, God, intercessors, prayers, for men? Saya tanya Tuhan apakah benar bahwa adanya doa-doa syafaat yang dihasilkan oleh pria-pria? But you know what, God showed me this. Tapi Allah menunjukkan kepada sesuatu. In here, Di sini, you've seen more men. di sini engkau lihat banyak Oh, prayer. lelaki yang berdoa. Hallelujah. Haleluya. Mary was there with me. Mary waktu itu ada di sana dengan It saya. was like only like 2 and Darlene, I think, but mostly we're outnumbered by the men. Tapi kita lebih banyak pria-prianya daripada wanitanya. So I believe God has something for you guys. Jadi saya percaya Allah memiliki satu rencana buat kalian semua. A father Bapa leads, itu memimpin protects, dan melindungi leaves a legacy. dan meninggalkan satu legacy atau satu peringatan. Leads Memimpin. on the Proverbs 24
verse 7. The righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. Amsal 20 ayat 7 berkata adalah orang-orang yang benar itu berjalan dalam ketulusannya dan anak-anaknya diberkati karena dia. Okay. Be after him. The children are blessed after him. Jadi katakan bahwa anak-anak ini diberkati setelah dia. So the children following after. Jadi right? anak-anaknya itu mengikuti bapaknya, Protects. melindungi. Proverbs 14 verse 26. Dari Amsal 14 ayat 26, In the fear of the Lord there is strong confidence, and his children will have a place of refuge. dikatakan bahwa 14 ayat 26 bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. And the third one leaves a legacy. Yang terakhir adalah meninggalkan satu peringatan atau satu kenangan. 3 John 1 verse 4. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amen? Amin. What do you think, fathers? Apa pikiran saudara, bapak-bapak? I think you want to live that kind of legacy, right? Saudara pasti mau meninggalkan satu peringatan seperti itu, kenangan seperti itu kepada anak-anak saudara, betul? I'm gonna bring you guys back to the Ephesians 5, verse 23. Saya mau bawa kepada buku Efesus 5, 23, Efesus 5 yang 23. And 26. And 25. I'm 25. I didn't put it Efesus up here. 5, 23 sampai 25. For the husband is head of the wife, as Karena- also Christ is head of the church. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. And he is the savior of the body. Dan dialah yang menyelamatkan tubuh. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church. Suami, cintailah, kasihlah suami istrimu seperti Tuhan telah mengasihi engkau. And gave himself for her, Dan memberikan hidupnya kepadanya. that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. Sehingga untuk menguduskannya dan sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. If you guys read the verse before it, Kalau saudara membaca ayat sebelumnya, you probably see, wives, submit to your husband. mungkin ayat sebelumnya berkata bahwa istri-istri tunduklah kepada suamimu. I think that's what the husbands usually like to use Itu biasanya ayat yang suami-suami biasa when sering the wife's pakai not listening. waktu istri-istrinya nggak mendengarkan. Amen. But the thing, I'm not judging anybody today. Hari ini saya nggak tuduh siapa-siapa. I'm just trying to give you the word of God. Saya hanya mau memberikan firman Allah. A father or a husband Satu ayah atau seorang bapak has the role memiliki satu peranan like Jesus. seperti Yesus. It said already there, right? As Christ. Dikatakan seperti sini adalah seperti Kristus. As the leader, Sebagai pemimpin, Jesus is the leader. Yesus adalah pemimpin, Savior, penyelamat. he protects us Dia and loves us. melindungi dan mengasihi kita. He's the priest. Dia adalah imam. He pray for us Dia berdoa buat kita and he teach us. dan dia mengajari kita. That's not easy. Itu bukan satu hal yang mudah. I understand. Actually, I only put 3 things before, right? Leads, protects, and leaves a legacy. Dads usually have more things than that. Biasanya saya hanya taruh 3 poin saja di sana, yaitu memimpin, melindungi, dan juga meninggalkan satu kenangan. Tapi sebenarnya lebih daripada itu. Because if you think of Jesus, Karena kalau saudara berpikir tentang Yesus, it's more. Yesus memberikan lebih More than that. lebih daripada itu semua. So, dads, we know that your job are not easy. Saya tahu bahwa pekerjaan bapak-bapak tidak mudah. I'm trying to give you guys 3 gears. Saya berikan saudara Put them all together. tiga gigi atau 3 kunci yang bisa dipakai dalam kehidupan saudara. Dads have to believe, Yaitu satu, saudara percaya be persistent, dan juga tidak pernah menyerah, and wrestle with God. dan terakhir ada bergumul dengan Allah. Wow. Don't wrestle with your family Jangan Your kids. bertempur atau bergumul dengan or your spouse, keluarga your atau wives. istri saudara atau anak Don't. saudara. Jangan. You need to wrestle with God. Saudara harusnya bergumul dengan Allah.
Let us look at persistent. Mari kita lihat tentang yang tidak pernah menyerah. We're gonna look into Luke 11, Kita buka di Lukas yang ke-11. 5 through 13. Lukas 11, 5 sampai 11. 5 sampai 13. Lukas pasal yang ke 11, 11 5 to 13. ayat 5 sampai I'm 11. just gonna read it quick. And he said to them, which of you shall have a friend and go to him at midnight and say to him, Friend, lend me 3 loaves. On the verse 6, for a friend of mine has come to me on his journey, and I have nothing to set before him. And he will answer from within and say, this is the other friend, do not trouble me. The door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give to you. I say to you, though he will not rise and give to him, because he is his friend, yet because of his friend's persistence, he will rise and give him as many as he needs. So Ayat kelima dikatakan bahwa jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah di rumahku dan aku tidak punya apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang ada dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. On the 9th, so I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintu baginya pintu dibukakan. Amen. Amin. I'm not gonna read the whole thing through, but persistence. If you remember in Luke 18, 1 verse 7, a persistent widow with a judge. Kalau saudara baca di kitab Lukas yang lain itu tentang janda yang terus meminta kepada hakim. She was persistent. Dia itu sangat tidak menyerah. So persistent is something like continuing action. Jadi bahasa persisten itu ada yang tidak pernah menyerah itu adalah terus menerus, yang meminta terus menerus, tidak pernah berhenti. You know what? My brother, my older one, Kakak yang lebih tua daripada saya, he was a very persistent person. dia adalah orang yang tidak mudah menyerah, tidak gampang menyerah. When we were little, Waktu kami masih kecil, I hate to go to school saya nggak suka pergi ke sekolah. in the morning, Waktu pagi hari, and then my brother always dan kakak saya wake me up selalu bangunkan saya without screaming. tanpa teriak-teriak. So he just used a very monotone tone. Dia cuma pakai satu perkataan yang monoton. Wake up, Bangun, wake up, bangun, wake up, bangun, wake up. I was Bangun. like, quiet. Wake up. bangun. He didn't stop. Wake up. Dia nggak pernah berhenti sampai You saya know bangun. what? I just jumped from the bed Saya terpaksa harus bangun juga just because I'm so annoyed. karena saya rasanya keganggu. And he was saying, Dan dia berkata, see, lihat, you can wake up. sih kamu bisa bangun. Persistence. Itu adalah satu tidak gampang nyerah. Remember, something that's good, okay? God knows what you need, Allah tahu apa yang saudara butuhkan, but He wants you really ask. tapi Dia mau kita benar-benar meminta. And not a 2-minute shopping list. Dan bukan seperti 2 menit shopping list yang saudara mau beli barang-barang. You know, like we have, God, I pray, today give me this. Bukan seperti doa yang cuma 2 menit minta Tuhan saya mau ini. Thank you, Lord. In Terima kasih Jesus' Tuhan, name, dalam nama Yesus. Amen. Amin. Not that kind. Bukan doa yang seperti itu. You need more. Saudara Persistent. perlu lebih dari persisten.
I like this acrostic. Saya senang sekali dengan singkatan ini. Pray until something happen. Push artinya berdoa sampai sesuatu terjadi. Push. 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 Spiritual push. Okay? Itu adalah Spiritual satu push. dorongan rohani. You pray. Saudara Pray. berdoa Not giving up. tanpa menyerah. This is persistence. Ini adalah artinya tidak gampang menyerah. Second one, Yang kedua, wrestle with God. itu bergumul dengan Allah. I'm just gonna give you the summary. Saya akan berikan hanya ringkasannya aja. Genesis 32, 22 to 28. Dari Kejadian 32 22 to 28. dari 22 sampai 28. This is about Jacob. Ini tentang Yakub Went back home, waktu dia di rumahnya, about to meet Esau. waktu dia mau ketemu dengan Esau kakaknya. He was so afraid. Dia begitu ketakutan. You know the story, right? Saudara tahu ceritanya bukan? He tricked him. Yakub itu menipu Esau. Jacob tricked Esau with everything, the blessing. Yakub itu mencuri semua berkat-berkatnya Esau. So he was so afraid Jadi Yakub itu begitu ketakutan, he might be killed. dia mungkin akan dibunuh. And he has his family, Dan dia udah ada berkeluarga waktu itu. 4 wives, Ada 4 istri, 12 kids. ada 12 Not anak-anak. really, maybe 12, yeah, 12 kids. But how is he gonna do? Bagaimana dia bisa lakukan itu? He needs to protect Dia perlu melindungi his family, keluarganya, right? betul? The man has to live. He is the dad. He is the father. He needs to alive to provide to his family. Yakub harus hidup sebab dia harus melindungi dan juga menyediakan bagi keluarganya. And he wrestled with God Dan dia bergumul dengan Allah in the form of an angel. dalam bentuk malaikat. He fought with God. Dia bergumul dengan Allah, wrestling sama Tuhan. So wrestle with God is give all willingly. He went to God and he wrestled with God, and then he just didn't care. I'm just gonna give everything. Jadi waktu dia bergumul dengan Allah, dia tidak peduli. Pokoknya dia memberikan sepenuhnya waktu dia bergumul sama Allah itu. He fought with all his might. Dia benar-benar bergumul dengan seluruh kemampuannya. Secondly, hold on tightly to God. Dan satu lagi adalah saudara harus terus berpegang kepada Allah. When God almost leaving, it's almost dawn. Waktu Allah itu hampir udah bergumul dengan Yakub, dia mulai mau pergi. Jacob said, Yakub berkata, "No, you're not going. dia kata, kau nggak boleh pergi. I need you. Saya perlu Bless engkau. me." Saya perlu engkau memberkati aku. See, hold on tightly. Jadi katakan seperti Not itu. easily released. Jadi nggak mudah untuk melepaskan, terus berpegang kepada Allah. Seek fervently. You Mencari dengan sungguh-sungguh. seek. Saudara cari. He went away from his family. I mean, he stepped away a little bit from his family Dia meninggalkan keluarganya sebentar because he want to seek God. karena dia mau mencari Allah. So he seek. Jadi dia mencari. So wrestle with God. Jadi waktu saudara bergumul itu juga artinya seperti 3 hal ini. Next one is believe. Yang kemudian adalah percaya. Believe Percaya is a key to salvation. itu adalah kunci daripada keselamatan. In John 3 verse 18, Dalam Yohanes 3:18, whoever believes in him is not condemned, siapa saja yang percaya kepada dia tidak lagi dihukum. but whoever does not believe Tapi siapa yang tidak percaya stands condemned already sudah dihukum because he has not believed karena dia tidak percaya in the name of God's dalam nama Allah one and only Son. yang satu-satunya anak, satu-satunya Allah. And also belief is the key to an effective prayer. Juga percaya itu adalah satu
kunci daripada doa yang efektif. Mark 11, Dari Markus 11, verse 22 to 24. dari 22 sampai 24. This is about Jesus told the disciples, Ini tentang Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, if you believe, kalau engkau percaya, you will say to the mountain, engkau akan berkata kepada go gunung, to the sea, pergi ke laut, then the mountain dan gunung itu will go. akan pergi. I'm going to read on the verse 24. Saya akan bacakan di ayat yang ke-24. Therefore I tell you, Karena itu aku katakan kepadamu, whatever you ask for in prayer, apa saja yang kau minta di dalam doa, believe percayalah that you have received it, bahwa engkau sudah and it will menerimanya, be yours. dan itu akan menjadi milikmu. Amen? Amin. Amen. So now, Sekarang, with all those things, dari semua kunci-kunci ini, look at this verse. mari perhatikan ayat-ayat. James 5, verse 16b. Yakobus 5 ayat 16. The prayer of a righteous person Doa orang benar is powerful itu berkuasa and effective. dan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. I just gave you some of the examples here. Saya hanya memberikan beberapa contoh di sini Some of the prayers tentang contoh-contoh doa of our fathers tentang bapak-bapak in the Bible. yang ada di Alkitab. So Abraham prayed for the Isaac's future spouse. Ini Abraham berdoa buat anaknya Ishak untuk pasangan hidupnya. As we know, Seperti kita tahu, he was father of the believers, dia adalah bapa dari orang-orang father of percaya. faith. Dia adalah bapa iman daripada orang-orang percaya. You're not asking, we need to pray for our children's spouses. Kita perlu berdoa buat pasangan hidup anak-anak kita kelak. Not only them they have to pray. We Bukan- had to pray. Bukan hanya anak-anaknya saja yang harus berdoa, tapi kita sebagai orang tua juga harus berdoa buat pasangan hidup anak-anak kita. Because you want them to keep staying in the truth. Karena kita mau mereka terus berjalan dalam kebenaran. Yes or no? Betul? Or you don't care? Atau saudara mungkin nggak sadar. Hopefully you care. Job, pray for his children's purity. Ayub berdoa buat kesucian anak-anaknya. He wants them to be always holy. Dia mau anak-anaknya selalu itu hidup kudus. He is the priest. Remember, dad as the priest. Ayah itu sebagai imam, ingat. So, like the pastor, the priest, one of the job is to pray, and they have the authority to pray and to cleanse. Seperti pastor, pendeta atau imam itu adalah berdoa untuk penyucian. Remember on the Ephesians 5 before? Saudara tahu bahwa di buku seperti di Efesus 5, We read it before. kita sudah baca sebelumnya, The husband washes the wives. dikatakan Means bahwa family suami itu menyucikan istrinya dan with keluarganya water, dengan air, like the words. dengan juga firman. So that's the purpose. Jadi itu adalah fungsinya. Jacob prayed to bless his children's future. Yakub juga berdoa buat berkat bagi anak-anaknya. In the Bible, how many times we read, Seringkali kita lihat banyak sekali di Alkitab kita when the lihat hal father ini, bahwa ayah, almost time to pass away, suatu ayahnya hampir meninggal, they called the children dia panggil anak-anaknya and they blessed them, dan memberkati mereka. right? Isaac, Abraham, Ishak, Abraham, Jacob. Yakub, So that's what we need to do. itu juga yang harus kita lakukan. The dads especially. Khususnya ayah-ayah. David, Daud King David, pray for Solomon's desire to obey God. berdoa buat Raja Salomo agar dia itu terus mengikuti Tuhan. He did that also before he passed away. Itu juga dia lakukan sebelum dia meninggal. Solomon, Salomo, pray for ourselves. dia juga berdoa untuk diri kita sendiri. We need that. Kita perlu, Dads, for fathers, even us. untuk ayah-ayah, bahkan juga untuk kita sendiri. It's not wrong to pray for ourselves. Bukannya satu hal yang salah untuk berdoa buat diri kita sendiri. I mean, not material things.
tapi bukan hal yang Just bless material. me, bless me, bless Bukan hanya me. bless, berkati aku, Not that berkati aku, kind. berkati aku. Bukan hal itu. But we need to pray for ourselves Tapi kita perlu berdoa buat diri kita, because we don't have enough strength, karena kita tidak memiliki kekuatan. and we need to connect with God Dan kita perlu berhubungan dengan Allah to be strong, untuk menjadi kuat. to be able to do what He wants us to do. Untuk memampukan kita melakukan apa yang Dia mau kita lakukan. If you see this cycle, Kalau saudara lihat dari lingkaran ini, this shouldn't be broken. ini adalah satu lingkaran yang tidak terputus. You start with prayer. Saudara bermulai dengan Pray doa, one prayer, satu doa, then you get united. dan saudara mulai bersatu. You get connected. You get connected with God. You get united with your family. Saudara mulai bersatu, mulai berhubungan bersatu dengan keluarga saudara, dengan lingkungan With saudara, God. dengan Tuhan, ya. And even with your church. Dan juga dengan gereja, mungkin dengan gereja saudara. This one actually can be a general cycle. Ini bisa jadi satu lingkaran yang umum, Can be in church, bisa di gereja, can be for yourself, bisa juga untuk diri saudara sendiri, can be for the family. dan juga untuk keluarga. But this is what is it. Ini Pray. berdoa. When you pray, you get united, you get connected. Next, when you are really connected, you receive God's guidance. Waktu saudara mulai berdoa itu saudara mulai bersatu, dan kemudian kedua adalah saudara mulai menerima satu pimpinan. I mentioned last week Say- when I came to the concert of prayer, Waktu saya datang ke Concert of Prayer minggu lalu, when we started to pray, waktu kita mulai berdoa, and then God's presence started to come waktu and fill hadirat Allah us, mulai turun dan saya rasakan dan memenuhi kita, that means we got connected. tapi kita sudah mulai bersatu dengan Allah. And then that's when God's give me the guidance. Waktu itulah mulai Allah memberikan tuntunannya atau petunjuknya kepadaku. Believe me, Percayalah, I'm not very good in sharing words. saya nggak begitu bagus dalam If membawakan He gives firman. me schedule already, Kalau dia berikan saya waktu 3 months, 3 bulan, and usually never happen. biasanya nggak terjadi. I thought already, Saya udah pikirkan, praying, berdoa. that's for that long. Untuk 3 bulan itu, And then usually I finish my preparation biasanya saya selesai persiapan saya. in 3 in the morning. Biasanya tetap jam 3 sebelum I'm saya. a very late person. Saya itu sangat My mundur-mundur. machine doesn't work Saya punya mesin if nggak not kerja. like really late. Kalau nggak malam-malam kerjanya. But this is, and then next, unleash the power of God. Yang kemudian adalah melepaskan kuasa Allah. When we are together, Waktu kita bersama-sama, we have more power. kita memiliki lebih besar kuasanya. Amen? Amin. Especially not because of us, Bukan karena kita, but because of God's power with us. tapi karena ada kuasa Allah di dalam kita. And then the God's words came Dan- alive. Dan firman Allah itu menjadi hidup. And then it helps you. Like you, oh, I remember these verses. Oh, I remember what God said in the Bible. Jadi saudara tiba-tiba ingat, oh saya ingat firman ini, saya ingat apa yang dikatakan Tuhan dalam Alkitab tentang hal ini. And then either our prayer is for somebody to get saved, Atau mungkin doa kita mungkin saja untuk seseorang untuk diselamatkan, or our prayer is answered. atau doa kita dijawab. So, and the next, are we stopped there? Apakah kita udah gitu? We berhenti shouldn't sampai di sana? stop. Saudara nggak boleh stop sampai I di think sana. when you have the prayer answered, Waktu saudara doanya sudah you dijawab, have more saudara excitement. saudara pray mendapat more. semangat untuk terus berdoa lebih Isn't that lagi. correct? Bukankah benar? I usually happen that way. Saya biasanya seperti itu. That's why it's alive. Karena itu hidup. Prayer, Doa itu, spirit of prayer roh doa itu is alive. hidup. It's burning. Itu membakar. It has to be doing it more and more Itu and more. akan terus membakar kita untuk melakukannya lebih Because lagi, when you- lagi dan lagi. When you finish with one prayer, Sebab waktu saudara selesai dengan satu doa, then that means you miss the rest of the blessing. saudara kalau berhenti satu doa saja, saudara tidak mendapatkan berkat yang selanjutnya. If you look at this way, Kalau saudara melihat pandangan seperti ini, God actually never wants to stop Allah sebenarnya tidak pernah mau berhenti to give us untuk memberikan kepada kita our
the answers of our prayer. Jawaban-jawaban daripada doa He kita. never wants to stop Dia nggak pernah mau berhenti to sebenarnya bless us. untuk memberkati kita. He never wants to stop Dia nggak pernah mau berhenti for us to talk to Him, untuk kita terus to berkata-kata kepada connect with Dia Him. dan terus berkoneksi So dengan don't Dia. miss this. Jadi jangan sampai Don't kehilangan. think like you're praying, Jangan berpikir it's bahwa only doa saudara one-way cuma communication. satu arah It's saja. two ways. Itu ada dua arah. I still bearing this in prayer. Saya masih terus membawa ini dalam doa saya. Our family, Keluarga kami, my own family, not like the one in New York. I mean my keluarga saya, my parents, keluarga my dari orang sisters, tua my saya, siblings. yaitu saudara-saudara saya. We still struggle. Kita masih terus We still bergumul, wrestle with God bergumul dengan Allah to have a salvation for our parents. untuk keselamatan bagi orang tua kami. And then last week, Dan minggu somehow lalu, happens everything on last Sunday. semuanya terjadi That's minggu why when you're in lalu. the presence of God, everything flows. Waktu ada saudara dalam hadirat Tuhan, semuanya itu God bekerja. reminded me about something. Allah mengingatkan saya tentang I sesuatu. had a smartphone, Saya just bought it about a month. Saya punya telepon yang iPhone, kayak iPhone gitu yang baru saya beli bulan lalu. And then somehow I figured, Lalu saya berpikir, because of Brother Alio, I know I can have the BlackBerry karena Messenger. Alio, BBM. saya ada BBM, ada BlackBerry Messenger. So I remembered my sister and my brother in Indonesia. Jadi saya ingat bahwa kakak saya yang They perempuan dan use laki, mereka BBM juga pakai mostly. BlackBerry. So I install it, Jadi I saya get them install, connected. Saya connect dengan mereka. Even somehow my little brother, the one in now he's going to Michigan, no, to Dallas. Dan adik saya juga yang sekarang ada di Dallas, He had it. dia juga punya. So now I said, okay. And then God was saying this: you have all this technology. Allah berkata kepada saya, sekarang kau punya It teknologi-teknologi should be ini, easy for you to get connected. itu mudah bagi engkau untuk Isn't bersaling that correct? berhubungan. Betul? So now I put them in a group. Jadi saya taruh mereka My dalam satu family in one group. keluarga saya dalam And satu then grup. God just kind of put me I know I try to take, commitment Saya mulai ambil komitmen to pray for them. untuk berdoa buat mereka. Instead of praying for each one of them, Bukan hanya berdoa buat like satu-satu, texting one by hanya one, teks satu-satu. I text them in one group. Saya teks mereka And dalam I satu put my grup. prayers Dan there. saya taruh doa saya juga di sana. And then you know what? Saudara tahu apa yang terjadi? My brother started sharing things to me. Kakak saya mulai cerita kepada But- sesuatu right. kepada saya. And the thing is, I know, but for family, it's fine. They called me like in the middle of the night texting. Dia malam-malam teks saya. Our time's a little bit different, right? Sebab waktu kita But berbeda. I don't mind. Tapi saya nggak peduli. We have that tool Kita memiliki to use, alat ini atau teknologi ini untuk dipergunakan. and I use it for prayer. Dan saya pakai untuk berdoa. Nothing can like being a problem. Nothing is a problem, right? Nggak- Technology Nggak has ada to masalah. Teknologi it has to be used to help us. harus dipakai untuk membantu kita. So now I heard my sister. I'm trying to get my older sister in also. Saya juga sekarang lagi coba biar kakak saya yang paling tua juga masuk dalam grup ini. But she shared me something Tapi dia bagikan saya 2 pengalamannya days ago. 2 hari yang lalu. You know what? Dia kata, apa? Kamu tahu? I think I saw Dad Saya rasa saya lihat Papa reading Bible. baca Alkitab. Reading a Bible? I was like, Oh ya, baca Alkitab? you know, we didn't even remember who gave it to him. Kami juga nggak ingat siapa yang kasih He dia. had a Chinese Bible, the Mandarin one. Dia ada kitab bahasa Mandarin, kitab Either- kecil, Either we brought it or my sister brought it. atau mungkin dari saya atau dari kakak saya. But you know, when my dad saw her come into the room, Tapi waktu ayah saya lihat dia masuk ke dalam ruangan, by the way, my sister just went back to Indonesia. istri saya, kakak saya itu baru pulang ke Indonesia. And then she didn't live in Indonesia. Dia hidup di Indonesia. Dia tidak hidup di Indonesia. She doesn't live there. She lived in California. Dia sebenarnya tinggal di So California. she visited them Dia cuma berkunjung about last month. bulan yang lalu. But anyway, he said that when my dad saw her coming Waktu to the room, ayah saya lihat cici saya itu datang, he shuffled everything into under the chair or dia something. masukin langsung di bawah kursi. He doesn't pick up a newspaper. Dia belajar baca koran. He likes to read.
Dia suka He baca. loves to read everything. He will read everything, Dia suka baca apa saja, especially in the Chinese. tapi dalam bahasa Mandarin. But he didn't want to show anything, the one that he shuffled. Tapi dia nggak mau kasih lihat apa yang So, dia baca I di bawah know- kursi. Dad Saya tahu bahwa ayah saya usually has pride. biasanya sombong. But that's what. But I believe, and we believe, Dan saya percaya, dan kami percaya, there's not impossible tidak ada yang mustahil. for him Amin. to know God. Amen. Buat dia untuk mengetahui Allah. Amin. So this one that makes us has to pray more. Inilah yang membuat kita harus terus berdoa, terus dan terus. Remember, pray until something happens. Saudara harus berdoa sampai sesuatu terjadi. Ingat, Before they call, I will answer. sebelum mereka meminta, aku akan menjawab. While they are still speaking, I will hear. Waktu mereka masih berbicara, aku akan mendengar. Isaiah 65:24. Dari Yesaya 65 ayat 24. Every father should remember that one day his son will follow his example instead of his advice. Setiap ayah harus ingat bahwa satu hari anak-anaknya akan mengikuti perbuatannya dan bukan nasihat-nasihatnya. I think this dad's got the idea. Ini bapaknya ngerti ini. Look at this baby, Lihat babynya, this small baby. babynya ini He's kneeling already. dia sudah berlutut ikutin With ayahnya that. berdoa. I know, I'm just hoping he's not falling. Mudah-mudahan nggak jatuh anaknya. But look at that. He didn't say anything. The dad doesn't say anything. Ayahnya nggak berkata apa-apa. Anyway, the baby probably doesn't even know, Babynya understand. juga nggak ngerti. But he knows the Tapi- gesture. Dia ngerti dengan melihat contohnya atau sikap ayahnya. Dad's prayer in the family. Itu adalah doa dalam keluarga. I love to be holding hands. Saya suka berpegangan tangan. That means you're connected. Itu artinya saudara saling connect satu sama lain. Circle. Satu lingkaran, United. satu bersatu. You like? That's why we have ring in our covenant in our marriage. Karena itu kalau orang yang menikah itu kita ada cincin. That means it never broken. Cincin artinya lingkaran tidak pernah terputus. Covenant ini, this covenant is keep going Satu and perjanjian going, yang terus And menerus going. dan terus jalan lagi. right? Like the round ball. So remember, we say, remember the kids will do what you do. Ingat bahwa anak-anak akan mengikuti apa yang engkau lakukan. They will not do what you preach. Dia tidak akan melakukan apa yang engkau khotbahkan. They will remember more what you do Dia akan lebih ingat apa yang engkau lakukan than what you said. daripada apa yang engkau katakan atau nasihatmu. So that be the leader. Karena itu ayah harus menjadi pemimpin. This is the last one. Satan is out to destroy your family. Ini yang terakhir adalah iblis itu sedang bekerja untuk menghancurkan keluargamu. That's why in the United States here, especially, Karena itu khususnya di Amerika ini, some of them they call it the fatherless generation. sering dikatakan adalah bahwa keluarga-keluarga yang tanpa ayah. Every Father's Day, almost every year, Setiap tahun dari perayaan Hari Ayah, there's some kids in my class, ada anak-anak di sekolah saya yang saya ajar. they just don't know who they should give it to. Mereka nggak tahu kepada siapa mereka The tulis surat untuk father's ayahnya siapa. The Mereka father's nggak tahu. card. Father's card-nya itu ya. They told us, Dia bilang kepada kami, I don't have a dad, saya nggak punya ayah, nggak punya papa. I only have mom. Saya punya cuma mama. Sometimes they don't even, we told them give to their uncles, give to Kadang-kadang their memberikan kepada grandma. pamannya atau kepada kakeknya. But some of them don't even have one. Tapi beberapa dari mereka nggak punya papa, nggak punya ayah. Mom's usually easy, Mother's Day. Biasanya mama itu lebih gampang karena ada hari mama. But Hari ibu. usually for the near Father's Day, Tapi biasanya untuk hari bapak, it's usually for me, biasanya khususnya buat it's a little bit saya, heartbroken itu cukup hancur hati saya. because they don't have them. Karena mereka nggak They don't punya have papa. fathers. So be dad. Karena itu saudara harus menjadi ayah.
it take a man to be a dad. Itu perlu seorang laki-laki untuk menjadi ayah. Our families needs dads Keluarga kita memerlukan papa who are men of prayer. yang menjadi orang-orang yang berdoa. There is power Ada kuasa in a praying dad. bagi papa-papa yang berdoa. To close, Untuk menutup, I would like to challenge dads. saya mau menantang ayah-ayah. May I invite the musicians? Mari saya ajak And pemain singers. musik dan singer. I would like to challenge dads Saya mau menantang ayah-ayah, to bapak-bapak, believe untuk percaya that great things bahwa hal-hal yang luar biasa will happen akan terjadi in your family dalam keluargamu when you pray. waktu engkau berdoa. So I'm just going to show you that gears. Saya akan berikan lagi contoh, berikan lagi ini apa, gigi ini atau kunci ini. Believe, Percaya be persistent, dan tidak gampang nyerah, wrestle with God. dan juga bergumul dengan Allah. So I invite everyone to stand up. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. We're going to sing this one song. Kita akan nyanyikan satu lagu ini. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I would like to invite the fathers, all dads, Semua saya undang untuk Because of this Father's papa-papa Day. untuk maju ke depan for this Father's Day, untuk hari Bapak ini. and for you guys to come Saudara maju ke to depan enter untuk memasuki the presence of God. hadirat Allah. If you guys don't want to come into the front, it's fine. But from your seat, you can pray. Saudara kalau nggak maju ke depan boleh saja saudara di tempat saudara berdoa. Pray for your family. Berdoa buat keluarga saudara. Thank you, Lord Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. I enter into your holy place with the blood of the Lamb. I come with a pure heart as I worship you, Almighty God. I come to the Holy of Holies by the blood of the Lamb. I come with a pure heart to worship the Almighty God. I worship you, Lord. I worship you, God. I worship you, Lord. I worship you, Lord. I worship you, God. For your name is holy. Holy, O Lord. For your name is holy. Kita akan nyanyikan sekali lagi. We're gonna sing one more time, but I want all the dads Kita akan nyanyi sekali lagi. worship, believe, and you want to bring your kids in your prayer, your family in your prayer. Saudara berdoa buat keluarga saudara, buat anak-anak saudara. You enter the holy presence of God. Saudara perlu memasuki hadirat You Allah. are a priest. You have to bring the offerings to God. Saudara perlu membawa korban bagi Dia. Hati
Tuhan, kami mau berdoa ya Bapa saat ini Father, ya right now we Tuhan. want to pray, oh Lord, Di dalam kasih-Mu ya that Bapa, in your love, oh Lord, di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan, in your guidance, oh God, untuk para Bapa ya for Tuhan, the fathers in this place, berkati mereka Tuhan, you anoint each one of them, you bless each one of berkati them, mereka lebih lagi ya you bless them even more, oh God. urapi mereka You anoint them even more, oh God, dengan kuasa with dari-Mu the ya Bapa, power from you, dan roh berdoa ya, and also with the spirit of prayer, karena mereka memerlukan, because they need it, oh God, karena mereka perlu Engkau. because they need you, Lord. Nah, berdoa saat ini ya Father, I Tuhan, pray right now, let them see you. let them see you, Kiranya mereka melihat Engkau Tuhan, let them see you dari hari-hari mereka Tuhan. with the days of their Pada lives, saat mereka berdoa Tuhan, when they pray, mereka boleh masuk they Tuhan may come ke dalam ruang Maha Kudus, in the Holy of Holies, dan mereka mengambil Tuhan then they will take from it tanggung jawab mereka Tuhan, all the things, oh Lord, responsibility mereka ya Their Tuhan, tanggung jawab responsibility. mereka Tuhan, sebagai seorang Bapa ya, as a Father, seperti Engkau Yesus as you, Jesus, yang sudah memberi contoh that has given us an kepada example mereka, for them, kepada para Bapa for the fathers, sebagai kepala. as a leader. Thank you Lord. Thank you, Lord. Terima kasih ya Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Bapa. Nah, di dalam nama Tuhan In the Yesus, name of Jesus, kami mengambil ya Tuhan we want to take dengan iman with faith jawaban ini, the jawaban doa ya answer of our bagi prayer para Bapa ya. for the fathers. Thank you Lord. Thank you, Lord. Jesus name. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.